रामचंद्र घाट मंडल के जनजाति मोर्चा सचिव पर हुए जानलेवा हमले और उनके घर में तोड़फोड़ के विरोध में गुस्साए बीजेपी जनजाति मोर्चा के समर्थकों ने शुक्रवार सुबह 11 बजे ढलाबिल चमोनी क्षेत्र में सड़क जाम कर दिया। जाम के कारण सैकड़ों यात्री वाहन सड़क के दोनों ओर फंसे रहे। घटना की खबर मिलते ही थाना पुलिस सहित भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए। बदमाशों के खिलाफ जनजाति मोर्चा के नेताओं की थाने में शिकायत करने के बावजूद पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके कारण भाजपा जनजाति मोर्चा के समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया। जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में कथित बदमाश बीजेपी समर्थकों के घरों पर लगातार हमले कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और धमका रहे हैं। सड़क अवरोधकों के आरोप में तिपरामौथा सुप्रीमो महाराज प्रद्योत किशोर देववर्मन सोशल मीडिया पर मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और असल में उनकी पार्टी के गुंडे एक के बाद एक हिंसक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मानी আমরা রেসপেক্টে বুবাক রাখে কিন্তু কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব ভালো ভালো কথা কয়, কিন্তু যেটা গ্রাস লেভেলে যে কাজ চলতেছে এটা তো কিচ্ছু মিলে না। এটা কে বিশ্বাস করবেন? এটা কে রেসপেক্ট দিবেন? उन्होंने ये आरोप लगाए। जोंनि जायगायाव रोड ब्लक मा खायके मियानि इंसिडेंटि जोंनि खरकसा आदम बिजेपिनि आदम जोंनि सम्राट उरांनि नगो जे एटेक खायजांमोननि बागै जोंनि जायगायाव समतर पदबिल दलाबिल चंमनिव जों रोड ब्लक मा खायके तामनि हिंखांके जों आरो नुखा इंसिडेंट जे बिनि नग बुफायजाकमानि ते शुद्ध और सिमिया मोटामुटी चिनी खाई डिस्ट्रिक्ट दुई तीन जगह अबहाय घटना अंखा इंसिडेंट गंका अबहाय जे पार्सनेल या अब बसगांव चिनी जेटा जों डेपुटेशन साराटिफ्रा गनांगै जे डेपुटेशन 19 तारिखो जे रिमानि मेमोरेंडम जमा माने आबुनि किसा तुलाना तैयै अबहाय पार्सनेल अटैक के अब अंखा किसा तारपर चिनी रामचंद्र घाटबो अंखा आबुनि बागै आं सानना नायो जे जानजानी राइस दंमोन जानजानी पार्टी ट्रप होते जानजानी खायो इनका अबनो जे पर्सनल अटैक खानानि अब बेलाय जाया अबनो जों सेलांगो अबनो जों हामजा गया अबरगनो इनका अबनो बागिन आं कयनाय नेक्स्ट टाइम अब हाय तांथुन केव पर्सनल अब हाय अटैक खानानि पार्टी टू पार्टी जदिनो फाइट खाना पार्टी टू पार्टी खायथुन हायबेना आमति व्यक्तिगत नगर थाङै फाइट खामाबो बेलाय जाया अब बेलाय सेलांमा चिंचा पार्टी गोबां जत खायो अ जायगा जत दालगै जाति जनजाति जत मिलिवैनो पार्टी खायो किन्तु जों जाति बाय जाति सिमिचे अब हायिं दंगे बायके जों हामक्राय फैनाय आबुनि बागिनो जरा जरा जेता अब हायके जे डिसिजन हात दंनाय अब नेक्स्ट टाइम तांथुन किन्तु नेक्स्ट टाइम जदिनो अब हायिं गांके जों बासुगै दंलाक चिनिबो याक कलकमा दङ चिनिबो उंखलको बरक दङ चिनिबो पार्टी दङ फियाबो जों सागानि जेता निदेश चिनी बीजेपी सरकार जे नायो जे अब हाय भाइलेंस तांथुन आबुनि बागिनो जों दिनैसि चिनी रामचंद्र घाट जों निरालङै दङ केबनो जों कुनु कायसा हामिया साया कुनु कायसा जों याक्ति साया केबनि हादल दुसाफोर जों खितारिया केबनि नक बांचुर खाया गाबुनि बागै आं तिनि कयनान मुसुङो जरा जरा चिनी अ लुकेल जे नेत्री रि दंनाय बरबो कामखौ वानसुक्तुन ते नेक्स्ट टाइम अब हाय तांथुन जदिनो अब हाय नेक्स्ट टाइम गांगांखाय जोंबो नासि दंला करी शुद्ध আমরা ত্রিপুরা সানা সবাই বাঙালি হোক সারা ত্রিপুরা বাসী সবাই রেসপেক্ট দেয় কিন্তু যেটা যেটা বলি এটাই কাজটা শুধু থিওরি বললে হবে না, প্র্যাকটিক্যালি লাগবেন। আমরা সুস্থ শান্তি থাকতে গেলে প্র্যাকটিক্যালের দরকার বেশিরভাগ। এই কারণে অ্যাকচুয়ালি আই রিকোয়েস্ট টু আওয়ার বুয়াগরা প্লিজ আমরা এখনো পর্যন্ত সুস্থ শান্তি কিন্তু থানচা কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা থানচা দেখছি না। এই কারণে আমি রিকোয়েস্ট করি বুবাক রাখে এটা একটু কন্ট্রোল করলে এটা ভালো হবে, সবাই জন্য ভালো হবে। বদনাম করার লিগে বিজেপি এই ধরনের কাজ করতেছে, এটা কতটুকু গ্রহণ করেন আপনারা? না, এটা আমরা কোনোভাবে এটা আমরা গ্রহণ করি না, কিন্তু আমরা মানি, আমরা রেসপেক্ট দেয় বুবাক রাখে, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব ভালো ভালো কথা কয়, কিন্তু যেটা গ্রাস লেভেলে যে কাজ চলতেছে এটা তো কিচ্ছু মিলে না। এটা কে বিশ্বাস করবেন? এটা কে রেসপেক্ট দিবেন? যেটা যেমন বলি তেমনি কাজ তো আমরা চাই, ত্রিপুরাবাসী তো এটাই চাই, সবাই রেসপেক্ট দেয় বুবাক রাখে। কিন্তু এইভাবে যেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে কথা ভালো 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 কথা বলি যে আমরা আই লাভ অল ত্রিপুরা পিপল,
তারপরে যেটা আমরা দেখছি যে এটা শুধু কালকে বা ওই যে 19 তারিখের ইনসিডেন্ট না, অনেক দিন ধরে আমরা দেখছি যে এটা বোবাগরা কয়বার বলে গেছেন যে এটা কেউ হাত দেবে না, কেউ ভাঙচুর করবে না, কিন্তু কাজটা চলতেছে। তো আমরা কিভাবে এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন? এটা কখনো না। আমরা জনজাতি মোর্চা তরফ থেকে, কারণ গতকালকার সন্ধ্যাবেলায় আমাদের জনজাতির মোর্চার 24 রামচন্দ্র জনজাতি মোর্চা মণ্ডলের সেক্রেটারি শ্রী সম্রাট উরাংয়ের দুষ্কৃতী এক টিপ্রাম্বথা নামক এক দুষ্কৃতী রাজনৈতিক দল, তার গড়গুলো ভাঙ্গাচুঙ্গা করা হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই দুষ্কৃতিকারীগুলোকে অতি সত্বর গ্রেপ্তার করার জন্য আমরা আজকে এই রাস্তা অবরোধের অবস্থান করছি। কোন জায়গায় অবরোধ করছেন? আমরা সমতল পদ্মবিল দলাবিল চমনিতে আজকে রাস্তা অবরোধ করছি।